Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbade al-Islamé chana muso demse an moynatige an wati. Niye lalli kan fitini kala se Ashegi Sherifu Madan Haidara kanumbaga bela jelema. Kodo be sena dunuya kono bi. An caman ba kela nga a cɛman an de ko kwanye Ashegi Sherifu Madan Haidara kanumbaga ye. Mais an be ko kela nan karamɔgɔ y'a dɔn a tɛ diya ye. Donc o kɔrɔ ko n'an ma o ko dabila hali bi tɔ bɛ an ka karamɔgɔ kanuko la. O ko ye mun ye? An b'a ye bi karamɔgɔ jugu cayara. U bɛ video kɛ, u bɛ sɔnw dilan k'a bila WhatsApp ni Facebook kan. Walasa karamɔgɔ kanubagaw k'a lamɛn. N'o kɛra an dusu bɛ kasi. O ye olu ka laɲini de ye. Wasa mɔgɔw ka bɔ karamɔgɔ nɔfɛ. Bon balimakɛ n balimamuso, e ko k'e y'a kanu, ne ko n ko ne y'a kanu. O mɔgɔ lankolon minnu bɛ ka karamɔgɔ mankutun tiɲɛ. No olu ye video dilan k'a bila Facebook kan, walima nu olu ye son dilan k'a bila réseaux sociaux fɛn o fɛn kan. Ni mɔgɔ ye o bila e ma, ni e y'a lamɛn, ni yɛrɛ y'a ye ko se kɛra yɔrɔ ma, yɔrɔ min bɛ ka i karamɔgɔ dɔgɔya, balimakɛ a sɔn barika bɔ i kun. Kana bila mɔgɔ wɛrɛ kun bilen. Ni y'a ye Facebook kan, n'u ye e y'a lamɛn damina, ni y'a ye ko a ka dɔgɔyama bɛ ka se i karamɔgɔ ma, kana tɔ lamɛn bilen. Balimakɛ bɔ a kɔnɔ o yɔrɔnin bɛɛ. Mais ni e m'o kɛ, e b'a lamɛn fo ka taga ban. I karamɔgɔ nɛnika k'o lamɛn fo ka taga ban. E sɔn bɛ ja, e sɔn bɛ ja. E hakili la k'e karamɔgɔ kanubaga ye balimakɛ. Tiɲɛ don, mais tɔ b'a la hali bi. Wa dɔw ti da lamɛnni yɛrɛ ma. Dɔw bɛ a commentaire kɛ. U bɛ commentaire kɛ k'u bɛ karamɔgɔ défend. Tiɲɛ don, o ka ɲi. Mais est-ce que i b'a kalama dɛ? E ka commentaire wo dɛ, ani e ka video ni filɛli fo ka taa ban dɛ. Minnu ye video ni bila Facebook kan, olu b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ 100,000 ni kɔ ou bien mɔgɔ 200,000 ni kɔ ye olu ka video ni lajɛ ka ban. Olu ye tɔgɔ ɲininaw de ye. Olu ye jama ɲininaw de ye. Donc n'olu y'a ye k'a fɔ ko jama bɛ ka olu ka kumakan lamɛn dɔrɔn, jama bɛ ko olu lajɛ. O bɛ dɔ fara olu ka baara kan de ye. Parce que olu ti ala ko la, hasidiw de don. Bon balimakɛ n'i y'a ye ko min don ani aw tɛ sira kelen kan, a ye k'a to yen, kana lamɛn, kana bila mɔgɔ ma. Kana commenter parce que ne y'a commenter dɔrɔn, a b'a dɔn k'a dira e la. A bɛ yɛlɛ. O ye ale ka laɲini yɛrɛ de ye. Wa u bɛ courage don a la ka dɔ wɛrɛ kɛ ja. Karamɔgɔ kanubagaw, ni u y'a kɛ Facebook kan, ni an bɛɛ ye a ye k'a to yen. Parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen bi, n'i ye olu yɛrɛ ka kumakan daminɛli mɛn dɔrɔn, c'est pas la peine i ka don olu ka Facebook de kɔnɔ k'i b'u ka kumakanw lamɛn. Bilahi bɛɛ b'a dɔn ko karamɔgɔ dɔgɔyabagaw don. Mais an karamɔgɔ kanunaw de, an de bɛ don k'olu ka video bɛɛ lajɛ. Ka dɔ fara a ka public kan, a b'a dɔn ko mɔgɔ ba yirikaya ka fɛn filɛ, o bɛ dɔ wɛrɛ kɛ ja bolo. N'o tɛ, bilahi n'o tɛ, n'a ye video kelen kɛ, ni karamɔgɔ kanubaga foyi ma sɛgɛ fila la, n'a y'a ye mɔgɔ 20 de dɔrɔn y'a lajɛ, ka video 2 kɛ, mɔgɔ caman m'a lajɛ, bilahi n'a ye 3nan kɛ a tɛ 4nan kɛ. Parce que a b'a bila kun na, cɛ ne bɛ ka kuma na don o don, mɔgɔ si tɛ k'a lamɛn, mɔgɔ si tɛ ka sɛgɛ fili ka kɛ na, a bɛ sɛgɛn bilahi a b'a dabila. Mais karamɔgɔ dɔgɔyabagaw, n'i y'a ye video 100 o 100 ye bi, i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ b'a lajɛ ka commentaire kɛ k'u bɛ karamɔgɔ défend na, o de ka ca hali ka tɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ karamɔgɔ dɔgɔya la. Donc o video kɛla sago sɔrɔla. Video kɛla sago sɔrɔla. An bɛɛ bɛ photo yɛlɛ, n balimakɛ n balimamuso, e min tulo bɛ ne la, e bɛ photo yɛlɛ Facebook kan, ne bɛ photo yɛlɛ Facebook kan, e bɛ video yɛlɛ Facebook kan, ne bɛ video yɛlɛ Facebook kan, e bɛ direct kɛ Facebook kan, ne bɛ direct kɛ Facebook kan. E b'a dɔn i ni Ala cɛla, ne yɛrɛ b'a dɔn ni Ala cɛla. Ni e y'i photo yɛlɛ Facebook kan, n'i y'a ye ko mɔgɔ 2 dɔrɔn de ye a bila k'a ka d'u ye, i tɛ nisɔndiya kosɛbɛ. Mais n'i y'a ye ko mɔgɔ 100 ni kɔ fo mɔgɔ 200 ou bien mɔgɔ 50 ni kɔ, olu bɛɛ y'a bila ko cɛ k'i photo ni ɲana, ka bolokɔni photo bila ko wa ko a jara u ye, walima k'a commentaire kɛ, n balimakɛ fo e bɛ nisɔndiya. F'i bɛ nisɔndiya i yɛrɛ ma. Donc o la,
n'i ye photo ɲuman wɛrɛ sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ i bɛ girin k'o fana bila pour que mɔgɔw k'a yira ko a diyara u ye. Bon o ka di e ye ɲɛ ma dɛ, karamɔgɔ fana juguw ka ko bɛ o cogo de la. Olu b'a fɛ de mɔgɔw k'u lamɛn k'a yira jama ɲinaw de don, ala ɲinaw tɛ. Donc n balimakɛ n balimamuso, mɔgɔ dɔw de bɛ yen bɛɛ b'u dɔn, karamɔgɔ jugu dɔw de bɛ yen bɛɛ b'u dɔn. N'i y'u ka video ye dɔrɔn ka n'a lajɛ yɛrɛ, n'i y'a ye k'a bɔnna kan walahi i tun b'a kɔrɔ dɛ. N'i ma bɔ a la, a ka kumakanw bɛ ka sɔnja min lase ma karamɔgɔ ka fanfɛla la, i t'o n'o sɔnja olu sɔrɔ dɛ. N'i ta kɛ dɔrɔn u y'a fɔ n ye ka n'o minɛ o to yen, o tɛ dalilu i bolo. N'i yɛrɛ tulo m'a mɛn a to yen. Ninnu ye hasiriw de ye, ninnu nana u ta de kama. Ayisɛki Sherifu Madani Hayidara a jugu nana kama de. Mais f'aw k'a bila u kunna ko ni nin fɛnɛ ma kɛ Hayidara la bilahi a man ɲi. Fo nin ka kɛ karamɔgɔ la de. Donc nin b'a yɛrɛ hakilima bɛɛ lajɛlen na ko Ayisɛki Sherifu Madani Hayidara ye kira bɔnna de siga t'a la fewu. K'a sababu kɛ kira bɔnna n'i y'a lafiyalen dɔrɔn siga don a la bilahi. Ala ka kira bɔnnaw, kiraw yɛrɛ ma hɛrɛ sɔrɔ jango a bɔnnaw. Donc n'i ye ala ka kira ka bɔnna ye hɛrɛ la ko tɔɔrɔ foyi tɛ k'a sɔrɔ dɔrɔn siga a ka kira bɔnnaya la bilahi. Nin ye dalilu ye k'a di an ma min b'a yira na ko karamɔgɔ ka kira bɔnnaya wulibali don. Fo k'a sa a tɛ hɛrɛ sɔrɔ, fo ka karamɔgɔ n'a bɔnnaw sa u tɛ hɛrɛ sɔrɔ bilahi. Abu Jahili mɔdenw bɛ yen, kira bɔnnaw bɛ ɲɛ ma dɛ, Abu Jahili mɔdenw fana bɛ yen ten de, Firawuna mɔdenw fana bɛ yen ten de. Donc aw de ko kira bɔnnaw don. Donc kira tile ni o mɔgɔ kuntan sugu minnu tile bɛnna, donc olu fana bɔnnaw de bɛ hali bi. An bɛ ɲɔgɔn na fo lahara jɔ don, ala de bɛ taa kisi tigɛ. N balimakɛ n balimamuso, nin ne ka lalikan fitinin ye i balimakɛ fɛ Tumani Sidibe. Wallahi ne b'a dɔn k'e ye karamɔgɔ kanubaga ye, mais faamu de tɛ kelen ye. Hali bi ala ka faamuya ɲuman d'an ma, hali bi ala ka faamuya ɲuman di an ma. Salamu alaikum rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.